کشمیری بولنے والے لوگ ہیں جن کا شدھ لہجہ مراضی لہجہ ہے، چاہے وہ وانال کا ہو، چاہے وہ پھر غول کا ہو، چاہے پھر وہ کشتواڑ بدروا کا ہو، یہ شدھ کشمیری 40%، اور 40% جو دیگر ہیں وہ کشمیری زبان کے ہی ڈائلیکٹر جو ہیں، ان کی جو بولیاں ہیں، رامبنی ہے، کھاہ بولی ہے، پوگلی ہے، کشتواڑی ہے اور سراجی ہے، یہ 40 ہو گئے 80%۔ 14% جو ہے وہ گورنمنٹ کا جو اعداد و شمار ہے، 14% ڈسٹرکٹ رامبن میں چناب ویلی میں جو ہے وہ گجر پاپولیشن ہے۔ پھر 6% دیگر 6% میں پھر آتا ہے یہاں کی پھر ڈوگری بولنے والے، یہاں کے پھر گدی بولنے والے، بدروائی بولنے والے یا دیگر لوگ۔ تو اس طرح اس کا جو سنے، حالانکہ اگر دیکھا جائے بدروائی بھی کشمیری کا ہی ایک سب ڈائلیکٹ ہے۔ اب آپ کہیں گے کیسے؟ آپ بدروا جائیے، بدروا کے جو کشمیری بولنے والے لوگ ہیں وہ وہاں کے اپنے جو ہندو بھائی ان کے ساتھ ہیں جو بدروائی میں بات کرتے ہیں، وہ ان کے ساتھ کشمیری بولتے ہیں اور بدروائی بھی بولتے ہیں۔ یعنی وہاں بدروا کا جو ہمارا ہندو بھائی ہے وہ بدروائی بھی بولتا ہے، کشمیری بھی بولتا ہے، اور وہاں کا جو کشمیری ہے وہ کشمیری بھی بولتا ہے اور ان کے ساتھ بدروائی بھی بولتا ہے۔ آپ علاقہ سراج میں جائیے جو ڈوڈا کا علاقہ ہے، کونتواڑا وغیرہ کون سا علاقہ ہے وہ، تو اس میں دیکھیے وہاں کے ہندو اور مسلمان دونوں کشمیری بھی بولتے ہیں اور سراجی بھی بولتے ہیں۔ جب وہاں کا ہندو بھائی کشمیری میں بات کرتا ہے، گمان ہی نہیں ہوتا ہے کہ یہ سراجی بھی بولتا ہے۔ 4 کتابیں لکھے جو ہمارے سامنے اس وقت ہے، وادی جو چناب، اس میں آپ نے کیا کیا جو ہے آپ نے مینشن کیا، یہ جو ہے وادی چناب، اور کن کن کو اس میں کوٹ کیا، چاہے وہ سماجی ہو؟ وادی چناب ایک ہسٹری بھی ہے، یہ جیوگرافیہ بھی ہے، یہ پولیٹی بھی ہے، یہ اکانومی بھی ہے، یہ فلورا اینڈ فانا بھی اس میں ہے، یہ یہاں کا سیاحتی مقامات بھی ہیں، یہ یہاں کی ادبی تاریخ بھی ہے، یہ یہاں کا کلچرل ہسٹری۔ کن علاقوں کو آپ نے اس میں؟ وادی چناب جو پوری وادی چناب ہے، جس میں وادی چناب میں 3.5 اضلاع آتے ہیں، کشتواڑ، ڈوڈا، رامبن اینڈ ہاف ریاست کے بارے میں بھی اس میں بات ہوئی ہے نا کہ جموں کشمیر جب مہاراجہ گلاب سنگھ کے وقت میں جو فاؤنڈر ہے اس جموں کشمیر کا، جس نے ان سب چھوٹے چھوٹے راجواڑے تابع تھے نا، ان کو اکٹھے کر کے ایک ریاست کی تشکیل دی نا اس نے، تو پہلے تو وہی پر بات ہوئی ہے اس پر، اس کتاب میں پہلی بات وہی ہے کہ جموں کشمیر کی بنیاد کس طرح پڑی۔ اس کے بعد پھر میں چناب ویلی کی بات کرتا ہوں، یہاں کے پھلوں کی بات کرتا ہوں، یہاں کے فصلوں کی بات کرتا ہوں، یہاں کی فلورا اینڈ فانا کی بات کرتا ہوں، یہاں کی ادبی تاریخ کیا ہے، یہاں کا کلچر کیا ہے، یہاں کا فوک لور کیا ہے، لوک ادب تو یہاں کا فوک لور کیا ہے، اور یہاں کا سیاسی منظرنامہ کیا ہے، یہاں کا اقتصادی منظرنامہ کیا ہے۔ اس میں میں نے مجھے نہیں لگتا ہے کہ میں نے اب یہ میری کوشش ہے تھوڑا وربلی بتائے کہ کیا کیا آپ نے انقلابوں کو ٹچ کیا اس میں اپنے۔ دیکھیے اس کا جو پہلا حصہ ہے نا جو آپ کے سامنے ہے، یہ پہلا حصہ ہے رامبن اور ضلع ریاسی کا دھرماڑی اور مہور سب ڈویژن۔ دھرماڑی اور مہور سب ڈویژن ہی کیوں؟ اب آپ کوشچن کریں گے وہ کیوں؟ کیونکہ دھرماڑی اور مہور سب ڈویژن جو ہے نا وہ ایسے 2 سب ڈویژن ہیں جہاں کشمیری سپیکنگ لوگوں کی مطلب وہ اکثریت ہے، اکثر زیادہ ہے۔ کم سے کم اس کتاب کے مطابق وہاں جو ریسرچ کے مطابق 65% یعنی 65% لوگ جو وہاں پر ہیں وہ کشمیری سپیکنگ ہے، اور 30% لوگ وہاں گوجری سپیکنگ لوگ ہیں، اور 5% لوگ وہاں ایک ڈائلیکٹ بولا جاتا ہے، سب ڈائلیکٹ ہے وہ خاش ہے نہیں، خش، جو وہاں کے ہمارے ہندو بھائی بولتے ہیں۔ جس طرح آپ یہاں جائیے نا، یہ جو ہمارا ڈسٹرکٹ رامبن کا ایک علاقہ ہے سنگل دان ایریا میں جو پڑتا ہے نیچے جہاں سے ٹرین جاتی ہے، اس کا نام انڈ وغیرہ جو ہے، انڈ یا ٹنگر میں، وہاں پر بھی جو ہمارے ہندو بھائی ہیں وہ خش بولتے ہیں، لیکن وہاں کے جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں وہ تو ان کو وہ دونوں بولتے ہیں، کشمیری بھی بولتے ہیں، خش بھی بولتے ہیں، اور ایون کی جو خش والے ہیں وہ ڈوگری بھی بولتے ہیں، پنجابی بھی بولتے ہیں۔ مطلب چناب ویلی ایک ایسا خطہ ہے نا، یہاں زبانوں کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں، بولیوں کے حساب سے جب بات کرتے ہیں، تو جموں کشمیر میں سب سے زرخیز خطہ جو زبانوں اور بولیوں کے حوالے سے ہے وہ وادی چناب ہے۔ آپ دیکھیے نا، یہاں دیکھیے بانہال کی، چھوڑیے آپ پوری وادی چناب، آپ بانہال پہ آئیے، دیکھیے جب ہم بانہال ٹاؤن سے ادھر آتے ہیں نوگام زبن تک، وادی سنگلاب تک، پیور کشمیری خطہ ہے۔ اچھا آپ ڈولی گام جائیے، ڈولی گام تک آپ کو کشمیری ملیں گے۔ آپ اوپر جائیے نا تھوڑا، پھامبد نالا میں جائے تو گجر سپیکنگ ہے، آپ تھوڑا پھاگو میں جائے وہاں کھابولی بھی بولی جاتی ہے، آپ نیل جائیے، نیل میں 40% میری تحقیق کے مطابق جو ہے وہ شدھ کشمیری لوگ ہیں، اور 40% لوگ جو وہاں پر ہیں یا 50% لوگ وہ جو ہیں وہاں پر کھابولی بولنے والے لوگ ہیں، اور 10% گوجری سپیکنگ ہے۔ آپ پھر پوگل پرستان جائیے،
अच्छा, आप फिर संगलदान जाइए, आप बटोत जाइए। बटोत में तो आप जब आप सनासर की तरफ रुख करेंगे तो वहां आपको गद्दी बोलने वाले लोग मिलेंगे। अच्छा, जब आप बटोत में आएंगे, बटोत में आपको कश्मीरी भी मिलेगा, बटोत में आपको पंजाबी भी मिलेगा, शुद्ध पंजाबी बोलने वाले भी हैं। वहाँ की सिख बरादरी के लोग पहाड़ी बोलते हैं, पंजाबी भी बोलते हैं, पहाड़ी भी बोलते हैं। असल में ये उर्दू नज़म है और ये एक मैसेज भी है। जी जी जी। ये एक्चुअली दिल्ली में मैंने लिखी थी, वहाँ एक हमारा प्रोग्राम चल रहा था, तो फिर मुझे वहाँ प्रेजेंटेशन देनी थी यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो ये मैंने वहाँ पर भी पढ़ी है, तो यहाँ पर भी पढ़ूंगा। ये है नज़म मैं, ये नज़म है मैं और मेरे मित्र, मेरे दोस्त, क्योंकि अब वहाँ हिंदी स्पीकिंग लोग भी थे दिल्ली में, तो उनके लिए भी है। मैं एक बस आदमी हूँ वो कि जिसमें ऐब है लाखों, कि अपने लोभ की खातिर मसलता हूँ मैं फूलों को, दरख्तों जंगलों को मैं मिटा के घर बनाता हूँ, नदी नालों को मैंने ही किया गंदा गलाजत से, धुएं से भर दिया मैंने ये धरती आसमां सारा। मैं जब भी सोचता हूँ ये कि मैं ये कर रहा हूँ क्या, ये धरती आसमां तारे मेरी खातिर है ये सारे, मचलती सी ये नदियां हैं, ये सागर वृक्ष और पक्षी। क्योंकि मैंने पहले ही कहा, मैंने इसमें हिंदी वर्ड भी यूज किए हैं। मैं तब मायूस होता हूँ बिगड़ती प्रकृति है जब, मसलता हूँ जो फूलों को कोई जब पेड़ काटे है, शगुफे यूं अमन के जब कोई मिसमार करता है, तड़प उठता हूँ मैं शिक्षक टीचर हाँ, लिए कागज को हाथों में, कलम को दे के जंबिशूं मैं नगमा गीत लिखता हूँ, कविताओं के अक्षर में अमन के दीप रखता हूँ, कि रोशन अपने हाथों से लिए शम्मा में चलता हूँ, परों के तितलियों पर मैं लफ्ज बनकर मैं उड़ता हूँ, मैं लिखता हूँ अमन के गीत लिखता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जो आज की जनरेशन की बात करेंगे तो वो कम इस अदब में आते हैं, और जो पुराने लोग ज़्यादा इन्होंने अदब पे काम किया, और उनके लिए जो आना चाहते हैं, जो लिखना चाहते हैं किसी अदब के लिए, चाहे कश्मीरी हो या उर्दू ज़बान में, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे आप? देखिए, एक बात है मुदस्सिर साहब, आपने बड़ी ये वाला क्वेश्चन भी आपने बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन किया। देखिए, आज एआई का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आज साइंस का दौर है। आज हर एक जो वालिदैन जो है ना, वो बच्चों को साइंटिस्ट बनाना चाहते हैं, सभी लोग डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, कि ज्यादा से ज्यादा पैसा कहाँ से है ना, अर्न कहाँ से ज्यादा हो। लेकिन अदब का जहां तक ताल्लुक है, अदब बहुत पहले से ही बारीकी से इसमें जो है समाज, देखिए ना, अदब हमें वैल्यू सिखाता है। किस अदब हमें, देखिए, पैसा तो हमारे पास बहुत होगा, दौलत भी बहुत होगी, लेकिन अदब हमें ये सिखाता है दूसरे लोगों को साथ लेकर चलना है। किस तरह अपने जज्बात जो है आपने दिखाने हैं, लोगों के जज्बातों की कदर करनी है। अब एक देखिए, यहाँ कुछ सारे तो शायर नहीं बनेंगे, सारे अदीब, जब सारे लोग डॉक्टर नहीं बनेंगे तो सारे अदीब कहाँ से बनेंगे? लेकिन अदब पढ़ने वाले सब हैं। कुछ ऐसे भी अदीब हैं जो अच्छे डॉक्टर हैं। मेरा एक दोस्त है, वो उसका शुमार इस वक्त हमारे मुल्क हिंदुस्तान के 10 बेहतरीन बच्चों के डॉक्टरों में होता है। डॉक्टर शौकत शिफा साहब, मैं मेंशन करना चाहूंगा यहाँ पर, हमारे अनंतनाग के हैं। अच्छा। मेरे बहुत ही करीबी दोस्त हैं, बहुत ही काबिल डॉक्टर हैं, लेकिन बहुत ही काबिल शायर भी हैं, कश्मीरी में लिखते हैं, और उनको ये इम्तियाज हासिल है कि कलाम गालिब का, उर्दू कलाम का, उसने मंजूम कश्मीरी तर्जुमा किया है, और ऐसा तर्जुमा आज तक किसी ने नहीं किया। मैं वसूख से कहता हूँ, इस आपके चैनल की वसातत से। तो अब सारे डॉक्टर तो शायर नहीं है, लेकिन शिफा साहब है, या मेरे एक और दोस्त हैं, वो भी डॉक्टर हैं, वो तंज़ो मिज़ाह के बहुत ही बेहतरीन शायर हैं। शहदा हुसैन शहदा साहब जबरदस्त शायर, वो तंज़ो मिज़ाह में अपना, मैं कहता हूं कि कमाल की शायरी करते हैं। वो ये 2 डॉक्टर हैं मेरे, जो मेरे दोस्त भी हैं, मेरे साथ शायरी भी करते हैं, लेकिन सारे डॉक्टर तो शायर नहीं है। लेकिन अदब पढ़ने वाले तो सभी है ना, क्योंकि अदब जो है हमें ये जज्बात के करीब लेता है, हमें ये वैल्यूज के करीब लेता है, दूसरों की दुख दर्द समझने में ये हमें मदद देता है ना। और शायरी बड़ी गहरी चीज है, ये सबकी समझ में नहीं आता, ये सबकी बस की बात नहीं है। पहले तो ये समझना बहुत बड़ी मुश्किल बात है। अभी मैं आपको यहाँ मेंशन जरूर करना चाहूंगा, 2 दिन पहले हमारा एक मुशायरा यहाँ पर हो रहा था बानीहाल में, जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि वो इन्होंने ऐसा प्रोग्राम किया। वहाँ पर जब मैं ऑर्डिनेंस को देख रहा था,
तो बिल्कुल शायरी उनकी समझ से मतलब वो समझ जब से तक बाहर दाद नहीं, दाद तभी वो देंगे जब उनकी जब वो समझ आए। समझेंगे, हाँ, जब समझ। शायरी समझ से ही बाला तर हो तो फिर दाद कैसे मिलेगी। हाँ। इसलिए शायरी समझना ही पहले बहुत बड़ी बात है, फिर शायरी करना दूसरी बात है, अदब लिखना दूसरी बात है। तो इसीलिए जो अदब, हाँ जो अदीब हैं, जो शायर हैं, आपकी वसातत से मैं एक और बात कहना ज़रूर चाहूँगा, क्योंकि एक बड़ा प्लेटफार्म है ये। मैं तमाम शोरा से, तमाम अदबी तंजीम, ये जो शायरी की जो अदबी तंजीमें चलाने वाले हैं, उनसे भी मैं यहाँ पर मैं मोदबाना एक उनसे अपील रहेगी मेरी कि जो जेन्युइन पोइट हैं, जो जेन्युइन शायर हैं, उनको ही मुशायरों में लाइए, उनको ही सामने लाइए। जो शायर बेचारा है ही नहीं, उसको हम पेश करेंगे ये शायर है, उससे ज़बान का नुकसान होता है, उससे अदब का नुकसान होता है, उससे इलाके की बदनामी होती है। जो जेन्युइन पोइट है उसको आप ज़रूर उसकी सराहना कीजिए, जो शायर नहीं है उसकी सराहना नहीं होनी चाहिए। हाँ, वो सीखे, किसी प्लेटफार्म पे सीखे, सीख कर आए अच्छी, जब एक बड़े प्लेटफार्म पे उसको बोलना हो तो वो एक पुख्ताकार शायर होना चाहिए। वो हम कश्मीरी में कहते हैं कि अड़गुड़, वो अड़गुड़ नहीं होना चाहिए। तो आगे इन फ्यूचर कितना इसमें आप रिसर्च करोगे? देखिए, रिसर्च मुझे भूख की तरह है, जिस तरह भूख लगती है ना इंसान को, फिर वो खाना खाता है, कितने मज़े से खाता है फिर वो। तो रिसर्च के लिए मैं हमेशा ना ताक में रहता हूँ कि कब रिसर्च का प्रोजेक्ट मुझे मिले, कब मेरे प्रोजेक्ट मिले या ना मिले। ये वाली तो इसका तो मुझे कोई प्रोजेक्ट नहीं, ये तो मैंने ज़ाती तौर से रिसर्च की है ना। ये 500 पेज का ये है, 500 पेज का इसका दूसरा वॉल्यूम आ रहा है डोडा एंड कश्तवाड़ का। अब उसमें अब आप कहेंगे सर आप वो क्यों नहीं आ रही है अभी वो किताब। देखिए, मैं हवाई बातें नहीं करता हूँ, प्रैक्टिकली मैं अभी वाड़वन, मड़वा और दक्षिण नहीं गया हूँ, अच्छा। और बलेसा नहीं गया हूँ। जब तक मैं इन 4 इलाकों में खुद जाऊंगा, वहां के लोगों से बात करूंगा, वहां की जमीनी सूरत हाल को देखूंगा, वहां कितने कश्मीरी हैं, कितने गोजर कम्युनिटी के लोग हैं, कितने दीगर लोग हैं, वहां की तारीखी इमारत कौन सी हैं, कौन सी वहां तारीखी चश्मे हैं, कौन सी नदी नाले हैं, क्या फ्लोरा एंड फाना है, क्या सियासी मत, तब तक मैं बात नहीं करता। जब तक मैं वहां जाऊं, मुझे और 2 साल लगे, लेकिन मेरी तहकीक जो है उस पर कोई आंच निकल आनी चाहिए। तो तहकीक जो है ये मेरा मैदान है। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, और आपकी कीमती वक्त आपने दिया, तो दैनिक सवेरे में आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ शबीर हुसैन शबीर, और जिन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं, और इसमें बहुत सारे ने मेंशन किया ज़िला रामबन, चिनाब रीजन, पूरे